नाम लिखे ठीक है এটা কি দেই কত বেশি ना तो कारवा की तलाश है ना तो कारवा की तलाश हां है ভাতটা দেখা দাও এদিকে এখানে তো ভাত कारवा की तलाश है গরু মাংস এলাচ করে রে बातें आंखें बोले সেন্টি হেভি है পরে দে পানিগুলো দিই পানি দাও बातें आंखें बोले দাও মামা পানি দাও बाकी खामोशी कह दे हम जुबान की तलाश है পানি একটু দিও ना না तो कारवा की तलाश है ना तो कारवा চল আর করতে হবে না কেটে দাও এখান দিয়ে কেটে কেটে হয়ে যাবে কোনটা মারবো ভিডিও চালু করে হয় না করনি রে 1 মিনিট 9 10 সেকেন্ড হলো